Improve your written English. Conditional sentence. Essential grammar with conditional sentence. Function. The first conditional refers to a possible condition and its probable result. The sentences are based on facts and they are used to make statements about the real world and about particular situations. We often use such sentences to give warning. In first conditional sentence, the time is the present or future and the situation is real. Here is the form of the first conditional sentence. If clause condition, if plus simple present, main clause or result, if it rains. Simple future, you will get wet. Examples 1. If I find her a dress, I will send her an invitation. 2. I will send her an invitation if I find her a dress. 3. If I don't see him this afternoon, I will phone him in the evening. The main clause can also be at the beginning of the sentence. In this case, don't use a comma. In addition, main clause and or if clause might be negative. Use conditional sentence type I refer to the future. An action in the future will only happen if a certain condition is fulfilled by the time. We don't know for sure with her the condition actually will be fulfilled or not, but the condition seems rather realistic, so we think it is likely to happen. Here are some examples. If I find her address, I will send her an invitation. I want to send an invitation to a friend. I just have to find her address. I am quite sure, however, that I will find it. If John has the money, he will buy a Ferrari. I know John very well and I know that he earns a lot of money and that he loves Ferrari. So I think it is very likely that sooner or later he will have the money to buy a Ferrari. Students should be able to understand the following circumstance. 1. There is an if clause and a then clause in conditional sentence. The then clause should be understood as the consequence of the if clause. 2. Conditional sentences are used to talk about possible situations that it is sometimes called the real conditional. 3. The structure of conditional type 1 involves the use of the simple present in the if clause and the simple future in the then clause. 4. Conditional sentence may contain verb in the affirmative as well as the negative form. In type 1 conditional sentence, you can also use modals in the main clause instead of the future tense to express the degree of certainty, permission, or a recommendation about the outcome. Study the sentence given below. If I am hungry, I will get something to eat. If you are hungry, you can eat an apple. Kalimat kondisional pertama. Fungsi kondisional pertama mengacu pada kondisi yang mungkin dan kemungkinan hasilnya. Kalimat-kalimat ini didasarkan pada fakta dan digunakan untuk membuat pernyataan tentang dunia nyata dan tentang situasi tertentu. Kita sering menggunakan kalimat seperti itu untuk memberikan peringatan. Dalam kalimat kondisional pertama, waktu adalah masa sekarang atau masa depan dan situasinya nyata. Berikut adalah bentuk kalimat kondisional pertama. Jika klausa kondisi, klausa utama hasil, jika plus hadiah sederhana, masa depan sederhana, jika hujan kamu akan basah. Contoh 1. Jika saya menemukan alamatnya, saya akan mengiriminya undangan.
2. Saya akan mengiriminya undangan jika saya menemukan alamatnya. Jika saya tidak melihatnya sore ini, saya akan menelponnya di malam hari. Klausa utama juga bisa berada di awal kalimat. Dalam hal ini, jangan gunakan com. Selain itu, klausa utama dan atau klausa if mungkin negatif. 3. Menggunakan conditional sentence tipe 1 mengacu pada masa depan. Suatu tindakan di masa depan hanya akan terjadi jika kondisi tertentu terpenuhi pada saat itu. Kami tidak tahu pasti apakah kondisi itu benar-benar akan terpenuhi atau tidak, tetapi kondisi itu tampaknya agak realistis. Jadi kami pikir itu seperti terjadi. Berikut beberapa contohnya. Jika saya menemukan alamatnya, saya akan mengiriminya undangan. Saya ingin mengirim undangan ke seorang teman, saya hanya perlu menemukan alamatnya. Namun saya cukup yakin bahwa saya akan menemukannya. Jika John punya uang, dia akan membeli Ferrari. Saya mengenal John dengan sangat baik dan saya tahu bahwa dia menghasilkan banyak uang dan dia mencintai Ferrari. Saya pikir sangat mungkin bahwa cepat atau lambat dia akan memiliki uang untuk membeli Ferrari. Siswa harus dapat memahami keadaan berikut. 1. Ada klausa if dan klausa then dalam kalimat kondisional klausa so. Dipahami sebagai konsekuensi dari if clause. 2. Kalimat kondisional digunakan untuk membicarakan kemungkinan situasi. Itu sebabnya kadang-kadang disebut kondisi nyata. 3. Struktur tipe bersyarat 1. Melibatkan penggunaan simple present dalam klausa dan masa depan sederhana dalam klausa saat itu. 4. Kalimat bersyarat dapat mengandung kata kerja dalam bentuk afirmatif maupun negatif. Dalam kalimat kondisional tipe 1, Anda juga dapat menggunakan modals dalam klausa utama alih-alih bentuk waktu mendatang untuk menyatakan tingkat kepastian, izin, atau rekomendasi tentang hasil tersebut. Pelajari kalimat yang diberikan di bawah ini. Jika saya lapar, saya akan mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Jika Anda lapar, Anda bisa makan apel.